دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. 10 روزه مهر گردون افسانه است افسون، نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روز توقع کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. آینه سکندر جام جمع است بینگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود. ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.